आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको हमारे पैगंबर जो 25 पैगंबर अल्लाह ने भेजे थे उनके बारे में बात करेंगे। अब पैगंबर और नबी दो अलग अलग चीज़ें हैं। पैगंबर नबी भी हो सकते हैं पर नबी पैगंबर नहीं हो सकते। प्रॉफिट्स यानी नबी कितने हुए हैं? 1,24,000 हुए हैं। और प्रॉफिट और नबी जो हैं वो रसूल और मैसेंजर नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो रसूल और मैसेंजर हैं वो प्रॉफिट और नबी साथ साथ ही होते हैं। तो ये 25 हमारे जो मैसेंजर हैं, जो हमारे पैगंबर हैं, वो प्रॉफिट भी हैं और नबी भी हैं साथ साथ। तो आइए हम इन 25 पैगंबरों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम आते हैं, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर नूह अलैहिस्सलाम, फिर हूद अलैहिस्सलाम, फिर सालेह अलैहिस्सलाम, फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम, फिर लूत अलैहिस्सलाम, फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर ईशाक अलैहिस्सलाम, फिर याकूब अलैहिस्सलाम, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम, फिर शुएब अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हारून अलैहिस्सलाम, फिर ज़ुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम, फिर दाऊद अलैहिस्सलाम, फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम, फिर इलियास अलैहिस्सलाम, फिर इल्यासा अलैहिस्सलाम, फिर यूनुस अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में जो नबियों की सील है, जो आखिरी नबी हैं, जो आखिरी पैगंबर हैं, वो हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये हमारे 25 पैगंबर हैं, नबी हैं। उसके बाद भी काफ़ी नबी हुए हैं। वो नबी जो अल्लाह के भेजे हुए पैगाम जो अल्लाह ने इन 25 पैगंबरों के हाथ भेजे थे, उनको इन 1,24,000 नबियों ने आगे बढ़ाया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी थे, उनके बाद ये उनकी उम्मत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनके बताए हुए रास्तों को आगे तक फैलाएं और ले जाएं, क्योंकि अब उनके बाद कोई भी मैसेंजर, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी पैगंबर, कोई भी नबी नहीं आने वाले हैं। तो इसलिए ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोगों तक उनके पैगाम को पहुंचाएं। उनको जो अल्लाह का पैगाम उन्होंने हम तक पहुंचाया है उसको हम आगे बढ़ाएं। तो ये थे हमारे 25 पैगंबर जिनको हम रसूल कहते हैं। और रसूल वो होते हैं जिनको अल्लाह ताला ख़ुद मैसेज देकर, पैगाम देकर भेजते हैं और वो पैगाम वो लोगों तक फैलाते हैं। तो इनमें कुरान में 25 ऐसे पैगंबरों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया है। इसके लिए उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, बहुत आजमाइशों का सामना करना पड़ा, और लेकिन उन्होंने अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद हम आदम अलैहिस्सलाम के क़िस्से से शुरू करेंगे, जो कि कुरान में वैसे ही दिया गया है। अगर आप माने से कुरान पढ़ते हैं
تو آپ کو جب میں ان سب پیغمبروں کے قصے سنائیں گے یا بتائیں گے تو اگر آپ معنوں کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ کو ان قصوں کو کہیں نہ کہیں قرآن میں آپ نے ان کو ضرور پڑھا ہوگا۔ تو اب ہم آپ کو اس کے بعد یہ پارٹ 1 ہے جس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارے 25 پیغمبر ہیں اور 1,24,000 نبی ہیں۔ نبی وہ ہوتے ہیں جو پیغمبروں کو، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو، جو ان کے پیغام اللہ نے بھیجے ہوتے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے نبی۔ لیکن ان کو دیا کس نے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو وہ میسج دیا ہوتا ہے، وہ پیغام دیا ہوتا ہے، اور وہ پیغمبروں کے میسج جو ہیں وہ آگے کون لے جاتے ہیں؟ نبی یا پروفٹ آگے لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں یہ نبی بھی ہوتے ہیں، پروفٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ میسنجر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم یہ پارٹ 1 اپنا ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اب ہم آدم علیہ السلام کے قصے سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ کرتے کرتے آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے پر آئیں گے، جو کہ ایک اپنے میں خود ہی پوری کتاب ہے۔ تو پہلے ہم ان 25 پیغمبروں کے ناموں کو اور ان کو سمجھ لیں گے، اس کے بعد پھر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھیں گے۔ اسی کے ساتھ اس پارٹ کو ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ لوگ ان پیغمبروں کے نام کو لکھ لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ تو جیسے جیسے ہم آپ کو سمجھاتے جائیں گے، اس میں یاد کرنے کی آپ کو بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک آپ کے پاس ڈائری ہونی چاہیے جس میں آپ کے اللہ کے نام معنوں کے ساتھ یہ جتنے پیغمبر ہیں ان کے نام، ان کے چھوٹے چھوٹے قصے جو مین قرآن میں دیے گئے ہیں، بہت چھوٹے مختصر سے لکھے ہونے چاہیے، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان پیغمبروں کو بھیجا اور کیسے کیسے ہمارا دین پھیلا اور آگے بڑھا ہے۔ تو اس لیے آج ہم اس پارٹ کو یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگ کو یہ قصے ہم نیکسٹ پارٹ سے پھر بتانا شروع کریں گے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔